No se escucha. Oh, hampir kawan para chay. Hidayata. Hampir kawan. Hilat kuya karaka. Kur hagi sampai arut as khapanya di hari kiu hagi hampi hati hari itu tu bestu khapanya di sasit ha. Ha? Hampir kawan para chay. Ribagsa. Kayak ku ribagsa hampir kawan. Hilat kuya karaka tapas amurasinya cuma piu arut are paras bahica cantatina TV Peru taipiu hitata ukam pirusa nasional arus hipanya uta taipiu hitaragata. Kuya kasai na choke kuparu kato khapanya arut hanya di kurhagi sasina, kurhagi kuya kita. Waliki hilata imainaya turay ñañay kamisaraki hilatanaka kuyakanaka imainaya kashankichis kankuna Peru suyo pacha hatu napaiku ikaituta mantampi. Imainan suku kashan turay. Kuya mi kashan ichaka kalpachakusum panachay. Hinapurita may hinachos football arak umpuhait ay katurachay. Imay hinachos kausay ninchis manhina. May pachakunapi lialinchis, may pachakunapi mana, ichaka puhlayang kay kushan turay. Ima pasa sa chay kunaka no kanchis lapi kashan. Ukamaw hilat kuya karaka, walinsa, asking kastalwa, halala kipana, sa sinha sa sip kakinyan hilat kuya karaka. Hadiwa hichakutin ha atip so aptanti, hadiwa katar chakaro ha purin ha panyaliti ukat ha, halala pana Peru barkasaha, sa sinha sa sip kakinyan hilat kuya karaka. Naira kataru irnaka udah kampi saranta sip kakinyan kunay malura udah kampi, hichasa marat aka hasinha sumpacha macak marsa katuk aparaginya ukanakan amoy apanyani ira kasip kakinya indara kaita saranta sip kakinya yang kaiwan yang pakta pulis kalyason toko isong kapanachay chay na punita to la ñañay ko na kalpachukulas papuni na paikos kawang kabelika sulik asoyo hato na paiko chay pinturanchis pamfilo ya paiko na pa kay tutamantan piyari ka pulitang punya no kupich kasang nya wala kasang nya chupanay imay na chaturay paika hamaut ay chachikmi ichaka nya tutama dyan nya atari ko nyari kay panachay kung konyita nya tiempo siya wait siya nya kams ichapas turay paiko na pakpacha wait siya ginaka prokurim wait swavech kay piyara kay man kasay ko chay na puni turay chay kaya di kuso niya ya kay tutamantan hilat kuya karaka yati aura kampe kalyat tau hapatani aka hiwa saraka pek aura ka Qatar chekaro purinta ya takeja Peru ekota kiri na kaha Australia ekota kiri na garoja hadiwa atip suap kiti. Arequipa suika suyo chekau hitana. Aya suiko la yau hitalwa mawar mirusti hiwatwa kathap harakitana. Mokekwa suika suyo chekau hitana San Antonio Sulka Marx di hichakutin punwa na irakata kutwa uruk ea paraki mamarwa pugantaraki. Yatia ura kampe kanyan tap kanyan hilat kuya karaka katar cekaro purinta nyataki sangka hatu kuskeu hilat kuya karaka. Masurusti Peru suyusaha Australia suyumpi anata wenha hanikiwa atip soap karakiti. Pedale sata ukampiwa Australia suyung peja atip suya sewa paraktana. La tungkak atarakana. Ukakip karaki suplementarios anata urakan ha harikiwa kusha anata wap karaktan teja. Harikiwa suma saphanyani takin taurakasa halante urakasa uthau karakiteja. Australia ekota kiri nakawa Peru suyusap ekota kiri nakaparoja atip soa paraki. Hichaja Qatar cekaruha kupara kau purinta parakini. Ukasu kau hilat kuya karaka. Walinsa hal walinsa halaya para Peru sa sinha sa sip kakinyani. Ichaha kun hamsa unha parakina Peru ekota kiri na kasaruha ukatsa kun hamsa kupara kahakat asip haraken cita rakaha kiasa walka barkau kita rakana kini Peru sui pacana unha panyani. Akamarkat lakit takiri nakari yana panyasti aski kaponiu jamas kanais abharakino yana panponi. Australian pi penalats khepar taskana ukat kiti nakatip ekotakiri naksti arkaphan kupanakasti arst abhanwa. Takiri nakats arkhatap harakin Ricardo Gareca tata. Jamas Qatar chakaru puri tata.
anil atip soneo aptantej. Ukatha arkiri jamaja, chiclayo marca llegat arkiri na kamaja y anapt asip kakijao. Chiclayo marcan waranka haqi nagasti wali alwat mathabib karagitaina hupanagasti chaman japharakinoa aka marca takiri nakaro. Perú peko takiri na kasaroja y anapt ataskakirio. Kunhamti y anapt aptanja ukambao, takimu nasinya chimampeo, Perú marcas laikul. Ayakucho marcan plas chakaru port ab haragitaina walhani uka chakanstichik ab haragitaina. Eko takiri nakar yana panyana. Kanyite marcan kauha pajati tagiskan uka pukpachancik ab haragitaina eko takiri nakar chamancha yatageja. Ukamkik para kichik anip haragitain ika markata wanuko wankabelika chakata takna markata Trujillo chakata ukamasiaka sulka suyonakata. Uintap harakin kanaint anip harakin eko takiri nakarusti yana pasiponiniu sasena. Arequipa sulka su gitaro porintap hanyari. Ma layau gitarwa. Hilat kuyakaraka, akiri layau gitaja, anya shuaiku ukama sutiriwa. Ukachakau gitanwa, Arequipa sulka su gitanja, Cerro Colorado sulka barkau gitanwa, ma warmiroja hiwatwa kathap harakitaina. Kimsakanko kutiraka hilwa, aka warmiroja achantawa pasapana. Patuka maralirakiu, ya ukama maraliu sasilwa yathat harakitaina. Ukakip karakiwa, infiernillo sata, uka chaka hakau gitanja, ma chacharoja hiwatwa katha parakitaina. Pakutwa huparuja achantawa patainaja. Chihuata sulka marga chekau gitana. Kitira kati warmiroja hiwaya pasapana achanta pasapanaja. Hupara karakiwa aka chacharoja achanta parakisapana. Con hamati casquillo sata ukara kaya kip karakwa hakip parakitaina. Ya tiene una campi saranta sipka kinyari hichaja wanuko sulka su chakau gitaro porinta panyari. Acá cheganja guayaga hawira chakau gitanwa ma warmirusti hiwatwa katja parakitaina. Uchika baja, Policía Nacional, Paya Payaraca, rescatistas de la Unidad de Emergencia Sata Juparagampi, Ukakipkaraki Radio Patrulla Sata Juparagampiwa, acá hiwatwa warmiruja, Ambo provincia Chekau Gitana, Morgue Central Sata, Ukachekau Gitarua, Aphaparakina. Ukachekau Gitarakan Uthasiri Barkachi Rakasti, Aka Hiwat Warmeja, Hawir Laka Kakakau Gitarakarwa Hakata Sitainah, Hadira Uma Katatran Tau Kipanwa, Nanakasti, Ertirakarwa Yateja Parakha, Sasin Wasari Parakina. Hucha Arktiri Rakaha Hichaha Yathata Sipkiwa, Kunhamat Saka Warmis Hiwasapana Sasina. Ukakip karakiwa hilat kuyakaraka, Rosaura Andrea Yalico Escobar, Patunka Pusini Marani Tainao, Jupa Tainao Sasirwa y Athat Aparakitainasa. Ya tiene una campi saranta sipkakiyani hichaja, Mokewa Sulkasu Hitaro Halano Apayani. Acá chekarja Ma Waidawa, Kipka Sapanyani. Hach eatekanya uta teipi hitanwa yatekarakitaina. Ma camioneta autua huparu hata kata watainaja noanoa ugachakau hitana. Ukatha aka wairasti hiuhara kitainao. Aka autua pereja hisp au hatainao. Ukatha ma perkarua autua mokataya kitain ansa sasin sapayani. César Sulco Flores hupawa aka wainaja Ukatha unam ukataipi hitarwa yatekas karakina. Ukachakau hitaroja, kipka hucha arktiri nakau polintha parakitaina, yathata yataki, ukatsa akahi wataro apthap hanyabataki. Wakayo markaru hichaja polintha hanyari sulni judin ansasa sulka suyo chakau hitaro. Akiri chakanja, antojito sata uka utatwa, paha kena kaja, Machatawa mistune pasapana. Ukun hapsnua hankaki porewa, serenos hakena campi policía, paya payampiwa ukachakaroja sarawa parakitaina. Kun habati aka paha kena kaja out hatau kisp an hamurau parakitaina. Haipurwa arktap hatainaja.
ukatwa aka hakera karoja katunta para kita inao. Aka ma maindiri uka kipka autua pereja polisia pallarusti kul kuachuranja munara kitaina. Maindiri ukaja ma polisia keroja nuhanywa munara kitaina. Serenos hakera kampiwa yanap abhataina ukatja komisaria central sata ukachakarua abhaparakina. Ma cambió hachao tusti sin uka aptatawa hilat kuyakaraka chilon javirarua halant harakitaina. Kulway uka chakauhitana kanta uka chakauhitana. Markachi dirakasti hawiraha anyucha taliu hichaja sasilwa hupara kaja yakita o hakata sipharaki. Kurhabati kipka Pacífico larama kota chakarusa aka umaha mantant harakiu. Uchinka baja kipka Caraballo marca pektawi taipiu hitatja redes sociales uka taipiu hitarua kelkantari harakitaina. Yapu chiri rakarusti iuhtari harakitainao. Mira sum unhap hapolitao uma irpañana ka kaurax unhap hatao kun hamati uka chakarus aka umana ka mantanta gispao sasina. Sing ukaha hilat kuyakaraka umarwa ampi waranta sitairah ukatwa kipka sabhajani kitira kati hilat kuyakaraka iraka pheja serapal ukata ipi hitarha upara kaha umaha hadiwa kanjuchata kaneteh ukam pirusa 5 marka alaha chekau hitarakanha sulkan barkau hitarakanha marka chirirakasti pukutwa umasi parakih sasin sakharash sine parakio ukatwa agua potable chilón sata halicha ukachakau hitarha ernakasipkeja empresa estatal kupara kampeja kunja maruti marka chirinakatakeja umaha wakist atanyapaja umasi phajapatakeja ukamaroja ernakatasca kiniu sasin sakharash sine parakiwa. Murat hilat kuyakaraka Peru suyo sata haltawa panyani hichaja Brasil suyuro halaro panyani. Jair Bolsonaro hupawa Brasil suyunha mal habaha pektaraki. Urhamati ma iyati rimpiwa chakara kitaina ukatsa kititi. Ayu marka chirina kata arhata seja yathateja hupampiu chakap para kitaina ukatha ampi chube ora kachakanja hupara kampeja han aspun walura sapana sasidwa Brasil suyo balkoja saraki, kurhama polisa y atata pajani. Brasil jakat hiliri pekteripasti amo yaskarakin duk nok karakino. Dan Philips británico yati rimpi ukamas Bruno perirampi han hakanyaniu haki sif haragispa. Pani pajak ni masamanats hilaw yabari balyaw hitan sti chakat taka taskap haragitaina Amazonas inti halan tokena. Jair Bolsonaro hiliri pekteristi amuit askarakin pani pachake nakasti nyangha jataw hakha taskas pasasina. Takawin akampis wakt askaragitaina ukatsti haki tanakas utkaragitaina uka kepat kananstana. Unhatar hamaha, hanaskina kuhu para kampeh loro apeh. Kurhamati, biseras humanas atuka hanchiman kachakanakatha, hawiranwa tuyus katainah, ukat hichaha, aka Brasilia chikan keu, ADN uklut anyatakeh. Hiliri pekteristi yatiasis karakin uka chakansti panin hiwa tanak haki haragispa. Polisia taipit hanit au kunanak siyatiap karakinti suyap haragitaino hanchinakat kiat hata sinyapa. Ukamas chakatanakan diana kapata. Yana kapastini nairuro nakakiu hakis karagitaina tumpat utap hakana. Amarildo da Costa de Oliveira katuntap haragitaino armata ukamas drog apna kadata. Dan Philips yatiristi walhanakwakis karagiritain ama Sonia Chakana reporta hinakaps karagiritaina. Hicha kutinsti lupis karagitaino pankana kapsuny pachamam toketa. Uka chakarusti pereirampiu sarka aragisapana kun hamati hilpasti utkaragitaino narcotraficantenaka. Han chakapat mader kuchurinaka kumas chaulia katurinakampi. Brasil suyuta haltune apajani hichaja Ecuador suyuro halano apajani. Akini suyunha ayu marka chirinakawa chahwa unaktawira hakata siparaki. Aututa kiraksa uparakaha chakanta phatain histanta phatain harkanta phatain sasin sapajani kipka Guillermo Lasso
Ecuador suyu malkusti hariki kusha enakiti sasin wasapharaki. Chahwa urhtiri ragasti nanakaja isnakanywa mona parakta. Uraqi chaqawhita rakanja kuya isnaqawurakaja utpana sasin wamait asipharaki. Policía pallapallarakawa auto takiraka histarireja sarawa parakitaina Ecuador marca anuka Ecuador suyo hiliri marca chegaro mantanta yatakeja. Acá chahua urta weneste haniwa usuchatarakaja unhasi ukiti hanikiwa katura tarakasa uthau karakiti. Ya tiene que captar tasip kakinyari hichaja Ecuador suyuta halture wa phanyari wasitata Peru suyusaru kutintani phanyari. Tu kapak silakawa angko mutunya utarja hakata sirakina. Ejecutivo pekenchawi taipitwa maitap harakitairaja. Hichasti Poder Judicial hucha akanya uta taipiu hitatja ampi hanikiwa ukama haniti sasin wasapharaki. Base naval del Callao uka chakarua hichaja kut harakispa. Uka mutunya utaru kut harakispa. Vladimiro Montesino supasti akiri angkong uka chakau hitatja hirat kuyakaraka sarjaspau kurhamati pawarangka patunka bayani baranja agosto paksitwa uka mangkanja hakata sirakina. Poder Judicial sata huchat akanya chakau hitatja Montesinos kankanya nakapaja hariwa ya katainati sasinwa uparakaja amuit apharakitaina. Convención Interamericana sata ukata ipiu hitanja chuiman hakele kana kankanya nakapasti yak atanyapau sasinwa kanan charaki hariki ukampeja phokata kasapanati sasinwa amuit apharakitaina. Yatia urang ampisanan tasip kakinyani tungka peskani kutirakawa ministro pertini nakasti ya kamarkanwa matap tasip harakire. Hichakutenja Jau yos markarwa aruski paphani kunaiban tokenakata. PCB ukata ipiu hitatja Twitter ukata ipirua kelkantari parakitaina. 5 provincias Echtelirakampi ukakipkaraki sulkamarkanakana Echtelirakampampi aski kusa irakayatakiwa hichakutenja akachikau kitanja matap asipjaja sasinwa yatiale paraki. Akiri matap iwinja Pedro Castillo Perusio Malco Aníbal Torres, ministro nakana Echteripa, uka kipkaraki, takpacha, ministro Echteri nakampiwa, uka chegarja, hakata sipharakini. Yatia uka kampi sananta sipkakiyan hilat kuyakaraka. Kau chapinakati AFP uka taipi ukitarakana hakata sipjeja hichaja, kolke hitek ejapja sasina bait asinja, nya kaltapjeo. Pusi uite uga kamakeo mait asip haraki yapah hitek panyapatege hilat kuyakaraka kurhamsa wakicha sipki kunura nakasa kunara kasa lutanya hitek hanya takeha mait asinya takeha ya tata panyali. Pusi uite kam sasino intapharakina ukatu kanagasti tunkakimsakalko waranka pusi pataka kolke nakakarakispa. Fondo de pensiones taipit hite kanyatagi. Ukat uka nakatakisti pachanax abstapharakina. DNI hakutilla tungaru tukus karakchi loka siragispa tunga kimsani ukatsti tunga pusini uru nakana. Marat akapaksita ukamas tunga payani uru nakan wilka kuti paksita. Kimsakal kakur tuku siri karakchi loka siragispa tunga peskani ukatsti tunga soktani uru nakan hicha paksita. Ukamas tunga kimsani uru nakan marat akapaksita. Pakalko hakuru chiti tunga pakalko urun kamaspa tunga urunwa marat akapaksita. Ukamas tunga pusini urunakampito ilkakuti paksita. Soktaruti tukui karakchi lokasiragispa pa tunga mayani uruna ukamaspa tunga payani uruna marat akapaksita. Ukamkik paraki tunga peskani urunakan wilkakuti paksita uintap haraki. Ukamat sumat pokanyataki unya nokaskaragitaina. Chusaruti tukui karakchi kelkaro hanugasti yakha nakampiro. Kimsakal kottung kamayani ukatsti patung kapeskani urunak unda parakina marat akapaksita. Akapachanak kepatsti mayam kalta sirakispa patung kasoktani urunakat marat akapaksita. Lyatung katungkani urunakan poka sirakispa kama chinagarhama. Lokawi kepat curanyampisti kaltap haragispa pacha nakaparhama.
AFP taipit nairiri desembolsos tipokas karagispau kimsa tunka uronakana. Lokas katain ukatuksar unta paragiteina ukamasma uyite untata karagiteinoa. Pairitaki ukam kikparaki ma uyite unta askaragiteina ukat ukasti unyano kata karagiteinoa kimsa tunka uronakan pokaskanyapa. Nairiri desembolso tuksaru unyano kaskaragiteina. Kimsiri ukamas kepa desembolsosti kimsa tunka uronakandakik pokaskaragispa. Ukat ukasti pairi desembolso tuksaru untaskaraki. Akalo kawinagampisti inaki pokt askaragispa www.consultaretiroafp.pe uka taipiro mantasina. Ukamas contiwait askaragitainan ukat uka nakasti DNI pokt askaragispa. Jorge López, Kumarja Cañataki, ministro Eresti, Dino Esuka, Taipei Hitaroja, Bakuna Collarakua, Ampi, Apt Eura Gitaina, Policía, Paya Payaraka, Taki, Kurhama Polisa, Kiri, Yatia Wisti, Yatrata Payani. Nairiri vacuna nagasti port askaragitayin COVID-19 taki influenza taki ukamas irandawimpi poka nyatagi. Policlínico policial dino eskato karagitaina ate marcana. Aka kollanagasti unyano kaskaragitaino ni apawaranka agente nagataki ukamas wila masi nakapataki. Ukat uka chakan Jorge López kumar kakawita ipit ektiri chit askana. Ukamas yatiasip harakin unyano kapharagitaino tayar ucha tanyapa. Akamwa, takpacha, kumar hakanyataki irnakawi chikaw kita nakaruwap ayata karakeh, akasui pachan. Hupara kipka takpacha irnakari nakaru ust ayataki wachurasip karat. Sum kilt aphajabataki, ukat wilama sinagapasa, bakuna gatok aphajabataki. Pekteriste kananist askarakin COVID-19 nyankaus kepartanyatagi. Idantawinakampi poka tanagata. Kimsiri uka kipkaraki, posiri bakuna kollanak etanta empeja, irnagasipkaktua, nairakataroja saranta sipkaktua. Kimsiri ukampeja, sapapatakat sohtatun katero ustjaparakt, posiri nya warankas warankapa hila markachiri nagarua, etant japarakt. Iskaw waraganja, nairirin uka kipkaraki, pairi, bakuna kollanagampip etanta taskaragej. Yatias karakin irnakt awinagastinam piutjas karagitainak umar jakawi taipita. También estamos en lo que es nuestro sistema de alerta. Cusillo viruela usuta harga cañataki wa kuruna kanja, aski amoy ataski irragatas karaki. Aeropuerto chakau kitaraganwa, unjatas karaki. Kau kitaraganti usuta rakaja uteja, ukachakau kitaragan rakaja katasip karak unjayataki, yatinya takisa. Si se nos presentara el primer caso. Dino estaipiro eristi port askarakina policlínico injaskarakina. Ukat uka chakansti kananist askarakinoa agente nagataki kunati wakis karagispa. Uka nagampis pokt askarakispa umar hakawi pekin chawi taipitpacha. Chipote embarcaro hichaja poreta pajari. Pa maranagaporiwa hariwa urut eurakaja ut kanateja. Hichakuterja San Pedrito. Uparua walikus porwa ampi urut enja kallata para kichimbote barca chekau hitarja. Autjatawa muit para gitainasa. Walhat takiw hitkamawa uka marga chikaw hitarja. Santa Municipalidad Provincial uka chikaw hitaru silat kuyakaraka San Pedrito Joparoja Port para Quitainao. Ukatsa walha yaka instituciones utara garusa Port para Quitainao. Uka kipkarakiwa Caleta Collaya Utarusa Port para Quitainao. Uka chikaw hitarja Colliri tatama marakampi ukatsa usuta tarakampiwa katot para Quitaina. Santo Patrón Sata, San Pedrito Joparusti, tunka ya tukan yunona kasarakere akiri marataka, paksinja, kimsa tunka uruna kasarakere akiri paksinja ukur gamawa, orok parakini, walikuswa amt parakini, sasirwa yatiane paraki. Chipote barkata haltare wa payari hichaja moke wa barkaru halaru apayari. Akiri chekau hitar San Antonio sulkapar kau hitarua hichakutin punwa uruk paraki walikuswa kacaca patairah kunaiman sumaragwa hichakutinwa nairiri marwa aka sulkamar kaha pokan taraki kiasa moke wa sulka suyo chekau hitana ya tatap hanyani. Moke wa sulka suyo chekau hitana San Antonio sulkamar kasti hiliri marwa pokan taraki kan kanarha ma marwa pokan taraki. Akiri markap ektawi taipitha
Corso de la Amistad 2022 Huaquicha Huana Iraqataroja Sartayaraki. Yakancha Kauhitarakata, Godosh Tatanagarua, Hawil Tapataina House Tapataina, Autoraxa, Walipuswak, Achacha Paragitaina, Ukacha Kauhitarakata Top Aurakampi, Ukakip Kraki, Yakarakam Walu Tapatainaha, Aka Uruk Eawilha. Barrio San Antonio, Ucacha Caujitarja y Chacutín, Purwat, Afeta Paragina. Autoridades municipales Erneracampi, Marca Chiriracampi, Comarca Cayataki Erneracampi, Ucanza, Mototaxi, Transportes y Lageracampiwa, Ucanja Chicta Paragina. Boquewa Sulcasura, Totaura Capja, Kirimara, Pocanta Wednesday, Walpurwa, Tota Paragina. Hacia el distrito de San Antonio. Movimiento regional. Taller Municipal Santa Utaman Jaujitanwa, Chictapanaja, Kurhamti, Delegaciones Cotota y Peujitaracata, Keltease Patairaja, Ukamarujo para Caja, Uka, Checanja, Chictaparajina, y acá para casa, acá Uruteahuenja, Chictaparajinawa. Ha sido elegida Reina San Antonio 2022. María Fernanda Durán Casilla, San Antonio Sulcamarca Nainiri, Reina, Sumata Huaxa, Ají para Quitainau. De tal manera que podamos ver izada nuestra bandera en esa Jepache Caroja, Abraham Cárdenas, Provincial Marca Irpiristi, San Antonio Sulcamarca, Alcalde Transitorio Marca Irpirjamasti, Pesca Huaranca Solesa Colcoa, Andrés Huanca Calizaya, Moquegua Sulca Suyuta, y Juriroja Churaraquina, Upasti Tampere, Campeonato Mundial de Atletismo Tijuwi, Atipta Siwirwa Chictaraquine, Patuca Yatucani Ururaca Sarajere Akiri, Marataca Paxirwa Cayantaneja, Ucatza Akiri Huaquicha Ueja Tunca Ururaca Sarajeri Wilcacute Paxirwa Hichamaranja Tuctaraquine. Bueno, sí, saludamos a estas agrupaciones que hoy se hacen presentes. Pahuaranca Patuca Mayani Maranwa, Camachi, Lupiña Utata y Piujitanja, San Antonio, Sulcamarcaja, Utano Teatajpana, Mariscal Nieto, Provincia Checauhitana, Moquegua Sulca Suyo Checauhitana, Sasirwa Amtawa Paraquitaina. Akriwa Maidiri Atewa Hilat Cuyacaraka, Chuimale Hakema Siracasaro, Ipiña Yanap Apajapatakiwa, Walikuswa Japón Checauhitanja, Ingeniero Joparacasti, Ma Robot Ukwa, Walikuswa Paraquitaina. Kurhamsa, Europa Chaganja, Patapampa, Suripatja, Collo Chacaujitanacana, Ukakipkaraki, Asia, Ukatsa, África, Alaja Chacaujitanacanja, Uteja, Ukama Chacaujitanacana, Sanaka Yapatakewa, Robot Ukhalut Aparakitaina. Pusi, Kayuniwa, Aka Robot Uka Hilat Kuyagarak, Ukatsa Hilat Kuyagaraka Cabra, Ukama Uiwaru Untaragiwa, Ukama Ukama Punewa, Rutata Garaki. Akampeja, Walikusa, Sumpa Chaharicha, Triman Harida Kaja Yana, Asepras Pasasirwa, Ambuit Aparagitaina. Ukamwa Hichaha, Anchita Hampi Yat Asipkio, Suma Sanaka Yapataki, Suma Ipinax, Ipinya Patakiwa, Lut Aparagitaina. Kusaraki Silat Kuyakaraka, Ukampi Watuk Eharaki Hiwasaraka, Wakicha Weja, Hichasti. Saina choque Ucampirusa, Nojanchis Huaquicha Urua, Catoca para Guillan Hilat Cuyacaraka, acá Tehuanojanchis Huaquichawi.